बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न अंजी ने एक बाइतमाद दोस्त का वाक़या बयान किया कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, हत्ता कि तमाम अहले कबूर एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने गिरियाजारी शुरू कर दी और गिड़गिड़ा कर दरबार इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह फलां औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, या अल्लाह हमें इससे बचा ले। ये गिरियाजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, क्या माजरा है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? इसने बताया, जो औरत आज मरी है वो जहन्नमी है। अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ होगी, इसलिए हम गिरियाजारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त मुतजिब हुआ। सुबह हुई तो कब्रिस्तान की तरफ निकला, देखा कि कब्र खोदने वाले कब्र खोद चुके हैं। मैंने इनसे पूछा, ये किसके लिए बनाई गई है? उन्होंने बताया कि एक मालदार ताजर की बीवी फौत हो गई है, ये कब्र उसके लिए खोदी गई है। मैंने इनको रात वाला मंजर बयान किया। कब्र खोदने वाले ने वाकया सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतजार करने लगा क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकनों से पूछा, कब्र तैयार हो गई? उन्होंने जवाबन कहा, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे कब्रिस्तान चले गए और वहां गोरकनों से कब्र खोदने की इल्तजा की, क्योंकि वहां भी ख्वाब वाली बात पहुंच चुकी थी, इसलिए उन्होंने कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहां से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहां कब्र बनाई। फिर मैं जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा। फिर अचानक मैं उठा क्योंकि जनाजा आ रहा था। मैं भी जनाजे के साथ हो गया। मैंने जनाजे के पीछे खूबरू नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर इसने बताया कि वो इस मरने वाली औरत का बेटा है। मैं इसकी बात सुनकर खामोश हो गया। जब मैयत को दफन कर दिया गया तो मैं इन दोनों के करीब आ गया और कहा कि मैंने रात को ख्वाब देखा है, अगर इजाजत हो तो बयान कर दूं। यह सुनकर बाप यानी मरने वाली के खावंद ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की ख्वाहिश नहीं। लेकिन लड़के ने कहा, सुनाइए। मैं इसे तखलिया में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर इससे कहा, तुझे चाहिए कि इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे, क्योंकि कब्र वालों ने गिड़गिड़ा कर दुआएं की हैं। इस नौजवान ने कहा, और तू मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर इतना जानता हूं कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नीज देगर औरतों पर बोहतान लगाया करती थी, मगर ये अफवाल संगीन नहीं, यहां तक बात पहुंच जाए मुर्दे भी दुआएं करें कि हम में दफन ना हो। हाँ, हमारे घर में एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल की है। वो मेरी माँ की दाई थी, लेकिन आप अगर चाहें तो चलें, चलकर इससे वजह पूछते हैं, शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों इस नौजवान के घर गए। इस नौजवान ने मुझे एक वाला खाने में दाखिल कर दिया। वहां मामर खतून बैठी थी। इस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मतवज्जे किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा तेरे पास कुछ मालूमात हैं? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो इसे बख्श दे। वो औरत बहुत ज्यादा बदकार थी। इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, मेरी माँ शराब नोशी, गाने सुनने और औरतों पर बोहतान लगाने के गाने के सिवा और भी गुनाह करती थी। बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तो बुरा ना माने तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस आदमी ने यह ख्वाब बयान किया है। तेरी माँ के बदतरीन गुनाहों की वजह से वो जहन्नमी है और इसे इस कब्रिस्तान में दफन नहीं किया गया। यह सुनकर नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमें सब कुछ बताए ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें। यह सुनकर बुढ़िया रोने लगी। खुदा ताला जानता है कि मैं कई साल से तौबा कर चुकी हूं और मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर इसने तौबा ना की। अब मैं तुम्हें 3 कारनामे तेरी माँ के सुनाती हूँ। इस बुढ़िया ने इस औरत के लड़के को मुखातब करते हुए कहा, तेरी माँ बहुत बदकार थी। हर दिन 1-2 नौजवान इसके घर आते थे जिनसे वो अपनी ख्वाहिश पूरा करती थी। तेरा बाप बाजार में काम करता था। जब जवानी की उम्र को पहुंचा तो नहायत ही वजीहा नौजवान था। मैं देखा करती थी कि तेरी माँ तेरी तरफ हवस की नजर से देखा करती थी, हत्ता कि एक दिन तेरी माँ ने मुझे कह दिया कि मैं अपने बेटे पर फरीजा हो गई हूँ, लिहाजा किसी तरीके से इसको मेरी तरफ रागिब कर दो। मैंने ये सुनकर तेरी माँ से कहा, बेटी अपने बेटे तक क्यों जाती है? तेरे लिए और बहुत से नौजवान हैं जिनसे तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है, तो अल्लाह से डर। वो इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ कहती कि नहीं, मुझे इसके सिवा सब्र नहीं। तो मैंने तेरी माँ से पूछा,
تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تیرا بیٹا بھی تو 9 عمر ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کر، میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہیلا کیا جائے؟ تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عارضی نویس ہے، وہ خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کرواتا ہے اور اجرت لیتا ہے، تو اسے کہہ کہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو تو بھی فریضہ ہو گیا، تو تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا، تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تجھے میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، تو فلاں بالا خانے میں تیار ہو کر اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کیا۔ تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ کر، جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو نے یہ بات مان لی تھی اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے، عمدہ خوشبو لگائی اور اس بالا خانے میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا، اور پھر دود و عشق و سحری تک جاری رہا۔ پھر تو وہی سو گیا، تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا، میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی اماں کے پاس رہے ہوں۔ تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی۔ تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے تھے، تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب پھر ہم اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا ہے وہ تیرے لیے کافی نہیں؟ تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔